trigonometric integrals. Okay, so actually benda ni kita dah discuss dalam kelas. Cumanya mungkin ada yang tak apa jelas ataupun ada yang tak dapat nak attend kelas waktu tu So kita discuss yang ini. Okay, so untuk trigonometric integrals ni kita ada dua. Satu, kita integrating product between powers involving sine and cosine. Okay, and the other one here is integrating product of powers involving secant and tangent. Okay, so dia punya pair bagi sine tu adalah cosine. Alright, dan pair bagi tangent adalah secant. Okay. Right, so how to solve for this problem? So katakan kita ada integral sine to the power of mx times cosine to the power of nx dx. Okay, so di mana m and n adalah power bagi sine dan juga cosine. Kuasa bagi cosine dan juga sine. So x ni adalah angle. So yang nampak x tu adalah angles dia. So untuk konteks yang ini biasa kita akan bila kita nak integrate ataupun differentiate kita punya angle rasanya sama. Okay, right. So untuk case yang macam ni, bila you nak solve, ada 3 prosedur dekat sini. So maksud prosedur tu adalah 3 step lah ataupun rule. Alright, so first, bila you dapat soalan macam ni, first you tengok, yang you perlu tengok adalah power yang odd. So power yang odd tu maksudnya power yang ganjil. Okay, for example, power odd which is odd power So, odd power adalah power yang ganjil. Contohnya power kuasa 3. Power atau kuasa lah. Okay. Kuasa 3, kuasa 5, kuasa 7 dan sebagainya. Okay. Kuasa yang ganjil. So, bila kita jumpa kuasa yang ganjil, tak kira sama ada sine ataupun cosine, yang itu yang you kena faktorkan. Okay. So, sebagai contoh, katakan power bagi cosine adalah odd. Jadi, you kena faktorkan bagi cosine. So bila difaktorkan bagi cosine, and then kita akan gunakan identity yang berkaitan lah. So bila identity untuk yang ini adalah cosine square x equals 1 minus sin square x. So kita akan gantikan cosine kuasa 2 dengan terms yang ini, iaitu 1 minus sin square x. Okay. So again, so if the power of cosine is odd, so we need to split of a factor of cosine x. So maknanya you kena faktorkan bagi cosine x. Jadi relevant identity yang berkaitan dengan konteks yang ini adalah yang ini, cosine. Sekarang kita tak tahu nak guna identity yang mana. So mudah je. Kalau you faktorkan cosine, so identity yang you perlu gunakan adalah yang ini. Cosine kuasa 2 sama juga dengan 1 tolak sin kuasa 2. So dia punya dari mana datangnya identity yang ini adalah daripada identity, trigonometric identity sendirilah. Iaitu cosine square x plus sin square x equals to 1. So yang ini you harus ingat. You harus faham yang ini. Okay, so kata nak cari cosine dah senang dah sebab you tahu yang ini. You just pindahkan sin kuasa 2 ke sebelah sana. Dan you akan dapat identity yang inilah. Begitu juga dengan sin square x kat sini. Dia daripada identity yang ini. Faham setakat ni? Class, please give me your response. Faham So kalau ada just interrupt, just tanya je. Okay, itu yang kedua iaitu identity. Yang ketiga, step yang ketiga adalah you gantikan sin x ke dalam u. Semua sin x kita gantikan dengan u. And then of course you need to differentiate. So du equal to cosine x dx. Okay, so step yang ketiga ni adalah kita gunakan substitution method. Di mana kita gantikan sin x ke dalam u. Okay, faham Ini kalau n adalah odd. So next, kalau power bagi sin odd. Okay, so power bagi sin odd. So you kena split ataupun you kena faktorkan bagi sin x. And then identity yang kita gunakan adalah yang ini, iaitu sin square x. Okay, and then substitute cosine x into u. And then kita differentiate, then kita akan dapat du equal to negative sin x dx. Kemudian you integrate based on u, berdasarkan u lah. Sebab kita dah gantikan cosine x ke dalam u. Okay.
Right, so ini yang berkaitan dengan power yang kuasa yang ganjil. Okay, kata kita ada dua event. Okay, so dua event. So yang ini you perlu gunakan half angle identities. So untuk half angle identity ada dua sahaja. Iaitu cosine square x equals to 1 over 2 times 1 plus cosine 2x. And the other one here is sine square x equals to 1 over 2 times 1 minus cosine 2x. So ini adalah identity bagi half angle. So maknanya katakan you ada dua event. So kita guna yang inilah. Contohlah ya. You ada cosine to the power of 4x times sine to the power of 4x dx. Dia kuasa 4, dia bukan kuasa 2. Tapi jangan risau. You jadikan dia kuasa 2. So macam mana you jadikan kuasa 2, you faktorkan yang ini. So how to factorize for cosine to the power 4x? Dia sama juga dengan cosine kuasa 2x. You kuasakan 2. So bila 2 kuasa 2, you akan dapat kuasa 4 lah. And then times sine square x to the power of 2 dx. So kat sini you boleh apply identity yang ini, iaitu cosine square x equals times sine square x. So bila nak gantikan ni, dia akan jadi sama juga dengan integral bagi cosine square x is 1 over 2 times 1 plus cosine 2x. Ada kuasa 2 kat sini, so the whole thing to the power of 2. You just copy dia balik, cuma you gantikan cosine square x kepada term yang ini, kepada identity dia. So yang lagi satu, you akan dapat 1 over 2 times 1 minus cosine 2x and the whole thing to the power of 2. And don't forget about the dx. You kena tulis balik. Kena tulis juga sebab dia dalam bentuk integral. Okay? Jelas ya? Ada soalan? Jelas. Jelas ya? Okey, bagus. Tak boleh buka link. Guna ada yang komputer guna student account. You nak masuk MS Teams ni kena ada account kan? Kena ada account student kan? Kena masuk ni ikut dia punya account iSiswa tu. Kena guna account iSiswa. Sebab ini semua student UiTM dia dah registerkan untuk MS Teams ni. Lecturer pun sebenarnya kena masuk account staff. Okay, boleh Alright, so back to this one. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, so kita cuba satu soalan. Kita ambil daripada textbooks. Yep. Control F. Trigonometric. Yes. Trigonometric integrals. This one Okay, so kita try buat soalan cosine and sine. Square exponent, integration by parts, trigonometric integral. This one sine, mana sesuai Kita cari yang sesuai, integral substitution. Tak belajar lagi. Tak ada tangent dia. Trigonometric substitution.
Alright, so kita try number 22. Okay. Oh, tak boleh. 22 tak boleh. Ni tak berkaitan. Tengok ada tak yang berkaitan dengan kita punya topik hari ni. Soalan yang susah cari. Okay, tak apa. Kita discuss example ni boleh tak? Walaupun kita discuss dalam kelas, boleh tak kita discuss sekali lagi? Untuk example. Boleh Okay, so untuk example. Okay, so kita ada integral apa tu? Sin to the power of 5 times cosine square x dx. Okay, cosine x dx. Kata kita ada soalan macam ni, sin to the power of 5x cosine square x dx. Okay, so first apa you kena tengok kat sini adalah you kena tengok mana yang odd. Okay, so mana yang odd. So kat sini kita nampak kuasa bagi sin adalah odd. So bila kuasa bagi sin odd, dan kita kena factorize bagi sin. Okay, so kita kena factorize bagi sin. So kita akan dapat sama juga dengan it is equivalent with sin to the power of 4x times sin of x times cosine square x dx. Okay, so ini kita dah faktorkan. Kita dah bawa keluar sin x. Daripada sin kuasa 5 ni, kita faktorkan. Dia akan jadi sin kuasa 4 sin to the power 4x times sin x. Okay. So next, based on procedure, so identity yang kita boleh gunakan untuk yang ini adalah sin square x equals to 1 minus cosine square x. So ini identity yang kita perlu apply dalam integral yang ini. Okay, so bila you nampak kat sini dia adalah sin kuasa 4, bukan sin kuasa 2. Jadi apa you kena buat adalah you kena faktorkan dia, jadikan dia sin kuasa 2. So how to factorize for sin to the power 4 as a sin squared? So yang ni 4 punca kuasa 2 adalah kuasa 2. Ataupun you boleh faktorkan sebab dia ada 4 kat sini. So maknanya dia adalah sin kuasa 2 sin squared x. The whole thing to the power of 2. So 2 power of 2 is 4. Kat sini jelas Okay, so sekarang ni kat dalam dah jadi sin kuasa 2. Jadi kita boleh apply identity yang ini. So yang lain you copy je balik, which is sin of x times cosine square x dx. Okay, right. So next step, you gantikan sin square x based on this identity. So kita akan dapat sin square x equals to 1 minus cosine square x. The whole thing to the power of 2. So you susunlah cosine x, cosine square x times sin x dx. Dekat sini. Alright. Okay. Okay, so next. Yang kedua, sekarang kita nak substitute. So kita substitute let u equal to cosine x. Kenapa kita ambil cosine x kat sini? You boleh tengok dekat sini. Kat sini ada sebutan cosine x and cosine x. Jadi kita nak gantikan cosine x ke dalam u. So tujuan dia lah untuk kita mudahkan kita punya integration. Okay, so bila you dah declare bagi u and then macam biasa you kena differentiate. So cosine x, you differentiate respect to x on u. So here we have negative sin x dx. So this one, it is about substitution method. Okay, substitution. Alright, so next, semua cosine x you gantikan dengan u. So dalam kurungan ni kita akan dapat 1 minus u squared. The whole thing to the power of 2. So this cosine square x, dia akan jadi u to the power of 2. And for sin x dx, kita dah gantikan ataupun kita dah transform kepada du. Dan kita akan dapat times negative du. Okay, so untuk part yang ini ada soalan.
Boleh faham tak? Boleh Okay, so since kita ada negatif kat sini, so mudahlah you bawa dia keluar. So kita akan jadi negatif integral times this integration. Then we have negative integral of 1 minus u squared to the power of 2 u squared du. Alright, so before we integrate this equation, so we need to expand inside here. You kena expandkan dia, okay, kembangkan dia. Dan kita akan dapat 1 minus 2u squared plus u to the power of 2 multiply with u to the power of 2 du. So yang ini, mana yang tak ingat macam mana kita nak kembangkan dia? Okay, so 1 minus u squared, the whole thing to the power of 2. It is actually equivalent with 1 minus u squared times, darabkan sekali lagi dengan 1 minus u squared. Okay, and then you kembangkan, yang ini you darabkan dengan ni. You darab, so this one pun you darabkan dengan ni. Okay, so kita akan dapat 1 times 1 is 1. 1 times negative u squared, we have negative u squared. So next one, negative u squared times 1, we have negative u squared. And u squared times negative u squared, negative, we have plus u squared. U to the power of 4. Ni silap. Ni u to the power of 4. Okay. So bila indeksnya sama, so u ni dia punya base. So kuasa dia adalah 2. So u kuasa 2 darab u kuasa 2. Sama juga dengan u kuasa 2 tambah 2. Okay, tu basic dia. So yang ni kembangkan, you selesaikan, expand and simplify. So we have 1 minus 2u squared plus u to the power of 4. So we dapat yang ni lah. Alright. Okay, so next. Negative. So dalam ni, you kembangkan lagi sebab kat luar ni ada u kuasa 2. So u times u squared times 1, we have u squared. So minus u squared times negative 2u squared. So we have negative 2u to the power of 4. Okay, so 2 plus 2 is 4. And then plus u to the power 4 times u squared. So we have plus u to the power of 6 du. Okay, so next. Integrate. So u kuasa 2, bila integrate, dia punya power akan plus 1 lah. So kita akan dapat u 2 plus 1 is 3. And the new power akan jadi dia punya denominator. Akan jadi pembawah dia lah. So u kuasa 3 per 3. So tolak 2 u kuasa 4. Bila u integrate, tambah 1. So you akan dapat u kuasa 5. Divide by new power, which is 5. Okay, and then plus u to the power of 7 over 7. And then don't forget about plus c. Okay, so at the end of the day, you need to convert back into x terms. Gantikan balik dengan tempat asal, iaitu u equal to cosine x. So you akan dapat negatif cosine kuasa 3 x per 3. So tolak 2 per 5. Kuasa cosine kuasa 5x. Okay, and then plus cosine to the power of 7x over 7 plus c. Alright. So kalau you nak open up this bracket, you akan dapat negatif cosine cube x over 3. So negatif akan jadi positif 2 over 5 cosine to the power of 5x. And then minus negative positive when we have negative cosine to the power 7 over 7 plus c. Okay, so therefore sine to the power of 5x times cosine square x dx equivalent with this one. Okay, boleh? Ada soalan?
Tak ada soalan Boleh. Boleh. Okay, so kalau ada soalan just tanya. Jangan risau. Okay. Alright, so ini example 1. Example 3. This one Okay, so next kita tengok example 4. So example 4 ni, kita tengok cosine kuasa 3. So cosine X ni odd. So kita concern tentang ni. Okay, so yang ini maknanya kita kena faktorkan bagi cosine X. So you akan dapat cosine square X times cosine X. Macam tu. Okay. Right. Right, so kita try buat yang ini. So kat sini kita identify that we have the power of cosine is odd. Okay, so split of a factor of cosine X. So here we have integral sine to the power of 6x times cosine cube x dx. It is equivalent with, so yang ini you kena faktorkan. Dan kita akan dapat okay, so integral of sine to the power of 6x cosine square x times cosine x dx. Okay, so ini kita dah faktorkan yang ini. Alright, so next identity adalah sebab kita faktorkan cosine. Okay, jadi identity kita adalah cosine square x equals to 1 minus sine square x. Okay, this one. Okay, so gantikan sine cosine squared. Cosine squared dengan 1 minus sine squared. Okay, so kita akan dapat sine to the power of 6x, so times 1 minus sine square x, so times cosine x dx. Okay, so next, gantikan u, so let u is a sine x. Sebab kat sini kita nampak ada banyak sine. Okay, so kita gantikan sine x dengan u. And then differentiate, then we have a cosine x dx. So just substitute in the integral. Okay. Then you akan dapat integral u to the power of 6 times 1 minus u squared. Okay, so cosine x dx du. So you gantikan, masukkan saja du ke dalam integral yang ini. Kemudian apa you kena buat adalah expand, then we have u to the power of 6 minus u to the power of 6 times u to the power of 2. So we have u to the power of 8. 6 plus 2, we have 8 here. Okay, and then you integrate, then here we have u to the power of 7 over 7. So minus u to the power of 9 over 9 plus c. Okay, so in x term, we will have sine to the power of 7x over 7 minus sine to the power of 9x over 9 plus c. Okay, so therefore, sine squared x sine to the power of 6x times cosine cube x dx equivalent with this one. Okay, boleh. Ada soalan kelas?
Tak ada ya? Dia Okey, soalan saya. Macam mana pula kalau kedua-dua power adalah odd? For example, we have this one. Kalau kedua-duanya adalah odd. Okay, kedua-duanya katakan integral sine to the power of 5x cosine to the power of 3x dx. So which one yang nak kita faktorkan? Is it sine or cosine? Which one? Kelas, boleh jawab? Panggil nama lah. So kalau kedua-duanya odd, macam mana? Any idea? What about if both are odd? Odd powers. Which one we need to factorize? Sine or cosine? Anyone yang nak jawab? Boleh sesiapa tolong saya jawab? Anis, kalau kedua-duanya odd, so yang mana kita nak faktorkan? Faktorkan dua-dua. Faktorkan dua-dua. Are you sure? Sure. Aimi? Faktorkan Haikal? dua-dua. Faktorkan dua-dua. Kalau saya panggil jangan left Okay, right, good try. Okay, so if you have this kind of problem, okay, so no need to factorize both. So you boleh pilih salah satu, sama ada sine ataupun cosine. Okay, alright, so untuk saya lebih suka kalau cosine kat sini. Sebab kat sini sin kuasa 5 ni dia agak tinggi. Okay, so saya nak faktorkan bagi cosine. Kalau mana yang nak cuba faktorkan bagi sin pun boleh. Tak ada masalah sebab kedua-duanya you boleh faktorkan. Tapi salah satulah, it more easier kalau you, bukan more easier. Dia memang you kena faktorkan salah satu. Tak boleh kedua-duanya. Kalau kedua-duanya dia akan jadi lebih kompleks. Okay. Alright, so look at this one. Okay, so this one I plan to factorize for cosine x. Okay, so here we have sine to the power of 5x. So faktorkan bagi cosine cube. So you akan dapat cosine square x times cosine x dx. Okay, so disebabkan saya faktor bagi cosine x, jadi kita punya identity adalah based on cosine. So which is cosine square x equals to 1 minus sine square x. Okay, so this is our identity that will be used in this integration. Then here we have integral sine to the power of 5x. So cosine squared is 1 minus sine square x, so times cosine x dx. Okay. Next, after we apply the identity, so kita substitute. So let u sine of x and then differentiate. Then we have a cosine x dx. Okay, so you gantikan sine x dengan u. So it is equivalent with integral of u to the power of 5. Times 1 minus u to the power of 2. Cosine x is du. Gantikan saja. Okay, so and then
expand. Then we have u to the power of 5 minus u to the power of 7 du. Okay. Alright, so next kita integrate. Then kita akan dapat u to the power of 6 over 6 minus u to the power of 8 over 8 plus c. Okay, so change back in x term. So we have sine to the power of 6x over 6 minus sine to the power of 8x over 8 plus c. Okay, so this is the answer. Therefore, integral for sine to the power of 5x times cosine cube x dx, it is equivalent with this one. Ini satu cara. Satu cara lagi, kalau you faktorkan bagi sine to the power of 5x, you akan dapat jawapan jugalah. Okay, so kalau dalam exam, kalau ada soalan macam ni, ataupun kalau you jumpa mana-mana pun, you boleh guna dua-dua kaedah. Sama ada you faktorkan bagi sine ataupun you faktorkan bagi cosine. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, so ni jawapan dia. Yang lagi satu, katakan you faktorkan bagi sine pula. Kita tengok pula jawapan untuk sine. Oops. Ni bagi sine pula. I buat dalam color. Nak change color tak boleh ke? Macam mana nak change color ni? Oh, boleh. Color. Ini. Okay. Nak hitam. Okay, so next kita faktorkan bagi sine pula. Okay, so sine number 2, we factor for sine. X kita faktorkan bagi sine. Kita akan dapat sine to the power of 4x times sine of x times cosine cube x dx. Okay, kita faktorkan yang ini. Right, so kita gunakan identity, since kita sine, kita faktorkan sine, so identity kita adalah sin square x equals to 1 minus cosine square x. So we use this identity. Okay, so from here we factorize for sine to the power of 4, so we have sine squared x, the whole thing to the power of 2 times sine x cosine cube x dx. Okay, so kita masukkan identity 1 minus cosine squared x to the power of 2 times sine x times cosine cube x dx. Okay, so next let you cosine x, so our du here is negative sine x dx. So this is our substitution. Substitute cosine x into u. And then here we have integral 1 minus u squared, the whole thing to the power of 2. And u to the power of 3 for cosine. So sine dx is a negative du. Bawa negatif kat sebelah. And then yang kat dalam u expand. Kita akan dapat 1 minus 2 u squared plus u to the power of 4 times u to the power of 3 du. Okay. Okay, so negative. Expand. U to the power of 3 minus 2u to the power of 5 plus u to the power of 7 du. Okay, so negative. You integrate, then kita akan dapat u to the power of 4 over 4
minus 2 u to the power of 6 over 6 plus u to the power of 8 over 8 and then plus c. Okay, so the answer will be negative cosine to the power of 4x over 4 plus 2 over 6 cosine to the power of 6x and then minus cosine to the power of 8x over 8 plus c. Alright, so this is the answer. Sine to the power of 5x cosine to the power of 3x dx. Okay. Right class. So beza antara method 1 dan method 2. Method 1 dia dalam bentuk sine. Method 2 jawapan dia dalam bentuk cosine. Okay. Bentuknya cosine. Tapi tak bermakna jawapan dia salah. Jawapan dia masih betul sebab kita guna approach yang berbeza. So approach yang pertama tadi adalah kita fakturkan bagi cosine. Dan faktor yang kedua, approach yang kedua kita fakturkan bagi sine. Bila you masukkan limit, you akan dapat jawapan yang sama. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Okay, nak try kita try masukkan limit. So masukkan limit, paling senang kita masukkan limit 0 to pi lah. 0 to pi. 0 to pi over 2. Okay, 0 to pi over 2. So 0 to pi over 2, kalau you form it into grade dalam bentuk yang ini, dia adalah daripada sini, sudut dia ke sini. Okay, ni dia. 0 to pi over 2. From 0 to pi over 2. Ini sebab 90 degrees lah. Right? So macam mana nak masukkan limit? Cuba masukkan limit. Masukkan limit dapat apa? Zero to pi over 2, so it is equivalent with. So apa limit ni? Apa limit minus with lower limit. So maksudnya you masukkan x pi over 2 kat sini. So sin to the power of 6 pi over 2 over 6. So minus sin to the power of 8. And the angle here is a pi over 2 over 8. Okay, so minus with x equals to 0. So you gantikan dengan kosong. So sin to the power of 6, 0 over 6. Minus sin to the power of 8x equal to 0 over 8. So kat sini you akan dapat, sini dapat apa? Kosong. So the limit approach to 0 for the second term. So yang ni dapat berapa? 1 over 6 minus 1 over 8. Betul tak? Kita dapat lain. Dapat berapa kat situ? Sin pi over 2. Alamak, gradient. 1 kan, betul tak? So this one you akan dapat 1 over 6 minus 1 over 8. This one is 0. So jawapan dia adalah, berapa tu? Hello class, are you still there? It is about 1 over 24. Dapat tak 1 over 24? Jawapan dia. Amir, dapat tak pi over 24? 1 over 24. Amir, dapat tak jawapan dia? Dapat, Wan. Pi 1 over 24, betul? Ya, dapat. Okay, very good. Thank you, Faiz.
Okay, yang second one. Yang this one. You masukkan limit 0 to pi over 2, dapat tak 1 over 24. Should be same lah, patutnya kena sama lah. Okay, so this one is 0 to pi over 2 and the limit pi over 2. So sama juga dengan negatif kosong power of 4 for pi over 2 over 4 minus 2 over 6 cosine to the power of 6 for pi over 2 and then minus cosine to the power of 8 for pi over 2 over 8. Okay. And then minus for x 0. So you dapat negative cosine to the power of 0 over 4. So plus 2 over 6 cosine to the power of 60, angle kosong. And then minus cosine to the power of 80 over 8. Okay, so cosine pi over 2 kita akan dapat kosong. So 0 over 4 minus 2 over 6 times 0 minus 0 over 8. So this one it is approaching to 0. Cosine 0. So cara dia nak cari macam ni ada kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8. First you cari dulu cosine 0. So cari cosine di 0 dah dapat jawapan, you kuasakan dia 4. Macam tu. Okay, tu cara dia. Sebab ni cosine kuasa 2 bagi pi over 2 it is equivalent with cosine pi over 2 the whole thing to the power of 2. Sebab dalam kalkulator you tu tak ada cosine kuasa 2, cosine kuasa 4 tak ada kan. Dia ada cosine saja. So cara dia, you just type on your calculator cosine pi over 2 and then you kuasakan 2. Kalau kuasa 3 pun sama juga. You cari dulu cosine pi over 2 and then the power of 3. Begitu. Okay. So ini kau dapat kosong lah. Sebab cosine pi over 2 is 0. Faham So this one we have negative 1 over 4. So plus 2 over 6. This one you akan dapat 1. Cosine 0 is 1. So 1 to the power of 6 is 1. And then negative 1 over 8. Okay, so ada negatif kat luar ni. So jawapan dia okay. So you akan dapat negative 1 over 24. So negative, it will be positive. So we have this answer. Okay. Alright. So the answer here is 1 over 24. Okay, class. Based on this solution, we identified that if we factorize for cosine or sine, so we will have the same answer. So maknanya kita punya cara sama ada method 1 ataupun method 2 boleh diterima. Tu cara dia. Okay, so tak perlu nak faktorkan kedua-duanya sekali. Kalau you faktorkan kedua-duanya sekali, bukanlah salah, tak salah. Cuma dia akan jadi lebih kompleks. Okay? Faham Dapat Boleh Kalau segan nak tanya, you boleh chat dekat tepi tu, ada chat kan? So you boleh chat kat situ. Okay, kat tepi tu. Sini you boleh chat. Alright. Okay, ada apa-apa soalan untuk topik kita hari ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okay, so this one example. Okay, untuk example 5 ni,
Ini adalah kedua-duanya adalah even. So bila even, prosedur dia hanyalah kita gunakan identiti ini saja. Okay? Guna identiti ini saja. Which is you just gantikan cosine x kepada half angle identities and sin x kepada half angle identities juga. Alright. So untuk yang ini, kita solve yang ni dulu. Senang kita solvekan integral itself which is sin square x cosine square x dx. Okay, dx Bila guna x, dia mesti dx. Bila guna theta, dia mesti d theta. Okay. So yang ini, it is equivalent with sin square x. Identity dia ada dua tadi. Iaitu 1/2 times 1 minus cosine 2x multiply with 1/2 for cosine square x times 1 minus sin 2x dx. And then you just expand. So 1/2 times 1/2, we have 1/4. So bila darab pecahan ni, atas darab atas, bawah darab bawah. So you akan dapat 1/4. So 1/4 tu adalah constant. So you boleh bawa keluar kat dia lah. So dia akan jadi 1/4 times the integral of 1 minus cosine of 2x times 1 minus sin of 2x dx. So kat sini you expand je. Macam yang tadi saya ajar tu, macam nak expand. You just multiply this one. Yang ni you darabkan dengan yang ini. And then yang ini you darabkan dengan ini. Yang ini you darabkan dengan ini. You darabkan dengan yang ini. So you expand and simplify. Then you will have 1/4 times integral of 1 plus sine cosine. Salah sini. Cosine. Okay, so 1 plus minus ini plus. Okay, so 1 minus cosine 2x times cosine 2x. Kita akan dapat cosine squared 2x. Angle tu you tak payah darab sebab angle tu dia bukan constant. Dia adalah kepunyaan bagi cosine. Dia adalah angle. Okay, so angle ni you tak boleh nak apa-apa. You tak boleh nak, dia tak boleh nak faktorkan keluar. Dan juga you tak perlu nak darab dengan yang lain. Okay, so you akan dapat yang ni lah. 1 minus cosine square x dx. Okay, so this one you boleh pecahkan dan kita akan dapat 1/4 times integral of 1 times dx. Kita akan dapat dx dekat sini. And then minus, so 1/4 is multiplied by whole thing. So 1/4 times integral of cosine square 2x dx. Okay, so yang ni first ni you boleh selesaikan dan you akan dapat 1/4x. So minus untuk yang ini you kena apply identity dia, half angle identity. Okay, half angle identity you kena gunakan yang identity tadi. So kalau untuk yang ini, so cosine square 2x, so identity dia akan jadi 1/2 times 1 plus cosine 2 times 2x. Dia double bagi angle dia, double angle, 2 times 2x. So you akan dapat 1/2 times 1 plus cosine 2 times 2x, we have 4x. Okay, sebab dia 2x. So x tu is any angle. So kalau angle dia dekat sini 2x, so you kena darabkan dengan 2 lah. So dia akan dapat 4x dekat sini. And then you solve. You selesaikan macam biasa. Boleh tak yang ni? Faham tak? Yang even, both are even. Dua-duanya adalah even. Jelas tak yang ini? Okay.
Katalah itu kalau cosine x, cosine square x, sin square x. So what about it is power of 4 or power of 8 for example. Contohnya you ada, okay, so another example. Okay, so let's say we have this integral. Integral sine to the power of 4x times cosine squared x dx. Kuasa 4. Tapi identiti kita sampai kuasa 2 saja. Which is sin squared x equals to 1 over 2 times 1 minus cosine 2x. And the other one here is a cosine square x equals to 1 over 2 times 1 plus cosine 2x. Identiti kita ada 2 je ni. Tapi kita ada kuasa 4 dekat sini. Okay, so macam mana kita nak buat kalau kita ada problem yang macam ni? How is it? Kalau ada problem macam tu, macam mana kita nak buat? Haikal. Macam mana Haikal nak buat macam ni? Sebab dia ada identiti dia sampai kuasa 2 je. Tapi kita punya problem ni sampai kuasa 4. Soalan salah. Pecahkan. Pecahkan Factorize, menjadi. madam. Yes. Kuasa 2. Yes, Factorize. good. Sin 2, kuasa 2. Okay, very good. Both are very good. Okay, dua-duanya betul. So you need to factorize, make it as a sine squared. Sebab kita boleh apply yang ini je. Okay, so senang je, you factorkan. So sine square x, the whole thing to the power of 2 times cosine square x dx. And then you apply. Okay, you apply identity 1 over 2 times 1 minus cosine of 2x power of 2 times yang ini dah boleh apply saja 1 over 2 times 1 plus cosine 2x. Okay, and mesti kena ada dx. Okay, good, very good. Alright. Okay, so yang ini you kembangkan dia kuasa 2. So 1 over 2 to the power of 2 is 1 over 4. And then this 1 minus cosine 2x to the power of 2. So this 1 times 1 over 2 times 1 plus cosine 2x dx. Okay, so yang ini cuba kita kira kat luar untuk kuasa 2 tu. 1 minus cosine of 2x times 1 minus cosine 2x. It is equivalent with 1 times 1, we have 1. 1 times negative cosine 2x, we have negative cosine of 2x. So this one, negative cosine 2x. And then plus cosine squared 2x. Okay, so ini darabkan dia dapat plus cosine squared 2x. Right? Selesaikan. So 1 over 4 times 1 over 2. Yang ni you boleh darabkan. So you akan dapat 1 over 8. So 1 over 8 is a constant. So you boleh letak kat luar lah. Okay, so inside here kuasa 2 kita dah kembangkan. Kita dapat 1 minus 2 cosine of 2x. And then plus cosine squared of 2x. So times 1 plus cosine of 2x dx. So ini you kena expand. Panjang ceritanya ya. You kena expand dekat sini. Expand. 1 times 1 we have 1. Negative 1 times cosine 2x we have a plus cosine 2x.
So untuk yang kedua, negative 2 cosine 2x times 1, we have negative 2 cosine of 2x. Negative 2x, negative 2 cosine 2x times this one. You akan dapat negative 2 cosine squared of 2x. Okay. And then this one plus. Yang ketiga, third term tu you kena darabkan juga. Kita akan dapat cosine squared 2x. So this one, cosine squared 2x times cosine 2x, you akan dapat cosine kuasa 2 tambah 1, you akan dapat cosine cube 2x dx. Itu. Okay. Alright. Jom. 1 over 8 integral of 1 cosine 2x minus 2 cosine 2x. Benda dia sama, cosine 2x minus 2, you akan dapat negative cosine of 2x. Negative 2 cosine squared 2x plus cosine squared 2x. Negative 2 plus 1 dekat sini. Negative 1 lah, negative 1 cosine squared 2x. So plus cosine cube 2x dx. Okay, so you boleh pecahkan. Yang ni dia akan jadi 3. Dia akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so 1 over 8 integral of multiply. 1 times dx, we have dx minus cosine 2x times dx, we have negative cosine 2x dx. So minus integral of cosine squared 2x times dx, we have cosine squared 2x dx. And then plus cosine cube 2x dx. Okay. So mana boleh integrate, you integrate. So this one, integral of dx, we have x. So integral cosine 2x, we have negative sine 2x. Kat dalam ni ada function, so you differentiate. Derivative respect to s on 2x, you akan dapat 2. So yang derivative tu jadikan sebagai pecahan kat bawah ni, 2. Okay. And then this one ada cosine 2x, yang ini. Okay, so yang ini you kena gunakan identity. So minus integral of 1 over 2 times 1 plus cosine 2 times 2x dx. So yang ini you kena gunakan reduction formula. Reduction formula. So reduction formula, kita tengok kat sini apa formula dia. Reduction formula. Kita tengok kat image lah, senang. Yeah, this is reduction formula. Tadi ada cosine kuasa 3 kan? So kita ambil yang second ni. So n ni adalah power power bagi u image. This one So n is a power of cosine. Tadi kalau cosine kuasa 3, maksudnya n itu adalah 3. So untuk reduction formula ni, you masukkan dalam formula dia. So 1 over n. So 1 over 3, n dia 3. So 1 over 3 times cosine 3 minus 1 times sin x plus 3 minus 1 over 3 times integral cosine 3 minus 2. Okay. So tujuan reduction formula ni adalah untuk kita reducekan power dia. So kita boleh guna reduction formula jika power dia adalah 3 dan ke atas. Kalau power dia 2, kita gunakan identity sahaja. Kalau power dia 1, you boleh integrate macam biasa lah. Okay? Boleh? Alright. So yang ni you screen, boleh cari kat internet. Reduction formula. And then this one, apa dia?
Dalam exam kalau ada yang memerlukan reduction formula akan diberi dalam exam. Dia akan bagi hint lah. Macam tu. Oh, dia tak Okay. bagi tu. Okay. Dia akan bagi hint. Okay, welcome. Mana-mana yang melibatkan formula yang panjang, dia akan bagi hint lah. Dia akan berilah formula tersebut. Okay. So, bila you nampak kadang-kadang jawab soalan tiba ada hint kat bawah tu kan. So, hint tu maksudnya formula yang you boleh apply dalam you punya jawapan. Macam tu. Faham Okay. Alright, so cuba selesaikan yang ini. Yang ini you kena gunakan reduction formula yang tadi itulah. Okay. Try buat. Nanti next session kita bincangkan. Boleh? Okay. So untuk sesi hari ni kita buat 1 jam. Tak cukup untuk kita cover semua. Unless kalau you ada